ni kartinina na gele abuka anre ki wala do soro ka fofana ko mi rasu 24 rasu 24 kale fana ka selon ko olu fana tunnelo ke ba ko ga cha sare abaka ke brisa nyanga mi dan re mal demunu be no ulu be Italy bi ane ulu kala no ka kenen sigi nina ko de gomi me ala nu be se ga donye fanye ala yasa mi kartinina ye ako fere be se ga soro ala to mina sabula Bamako yɛrɛ kɔnɔna na hakili aw fana tun b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ nka u y'o bali ko coronavirus ko la ko mɔgɔ tɛ se ka wuli ka jɔ kɛ an bɛna lajɛ n'an sera ka nin sɔrɔ allo allo oui allo balimakɛ tɔgɔ ni jamu oui Kassim oui Kassim Samajulu ah président bɛ cogo di oui ça va i yɛrɛ dun oui ça va ah ko kibaruya jumɛn bɛ français bi bon n b'a a bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ Kassim n b'i yɛrɛ fo franchement dan tɛ foli min na o diyara n ye i ka cɛsiri la franchement n b'i fo tunkarankew kɔni diaspora kɔni Kassim e sara t'an bolo quoi ala de bɛ se k'i sara donc franchement n b'i fo dan tɛ foli min na an bɛ an ka bureau min bɛ Mali la yen nɔ an b'u fo n'a ka jama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen tulo b'i la ka anti-Kartinina bɛɛ lajɛlen fo jamana ko kana na be bureau bɛɛ lajɛlen fo ka bugu bɛɛ lajɛlen fo Kassim Tarawele duman t'an bolo bi parce que an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ n'o y'an balimakɛ RAS 24 autorité malien ye an bɛ se ka fɔ autorité malien parce que an bɛ ka kuma de mɛn u y'a ka papier a ka papier tun bɛ renouvelation na a ka carte bɔra a kɛ ne ka taa carte ta marqué di tɛmɛ donc ko carte bloquera quoi ko a tɛ se ka kɛ carte ta fɔlɔ bon kunnafoni dun na donc ko an ka ambassade ni consul k'u fara ɲɔgɔn kan ko ka lettre de ko ka ci préfet ma donc an t'a dɔn RAS ye mun de kɛ anti-Kartinina yɛrɛ mun de kɛ ka se autorité française fana ka o lettre kama ka RAS ka papier bloqué parce que séjour ye Faransi de ka papier de Mali papier tɛ bon RAS ye mun de kɛ est ce que RAS ye mɔgɔ faga ko de kɛ hali mɔgɔ mun bɛ mɔgɔ faga mɔgɔ mun bɛ crime kɛ yan nɔ pièce tɛ u ka pièce tɛ bali ka taa o i y'a faamu donc an ka ɲini autorité malien fɛ u k'a ɲini ambassade fɛ u ka papier nin débloqué joona y'a faamu anw b'an ka procédure an kɔni b'an ka procédure la papier bɛ débloqué fɛnɛ y'a faamu an b'a f'u ɲɛna Samake bɛ fɛ k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ kan ka papier min di RAS 24 ma o de bloquera wa ou bien Mali ka côté de don Faransi ka carte de séjour préfecture la Mali passeport tɛ dɛ Faransi carte de séjour de ko don k'a ye mun kɛ an kɔni bon an ma se k'a parce que email cir'u ma avocat ye email ci bon halisa u ma réponse kɔni d'a ma fɔlɔ parce que a kun fɔ k'a kun de dɔn o min y'a kɛ mais an ma se ka kun in dɔn mais lettre ko kuma in bɛ parce que Baba Kamara n'o vidéoman dɔ o ye kuma in fɔ ka tɛmɛ ko ambassade ni consul bɛ na lettre ci k'a dara ko RAS ka papier pour que RAS ka papier ka bloqué ka RAS détruit Baba ya kuma bɛ fɔ après pour b'an bolo donc ni ambassade ninnu nakun bɛ ka maliyɛnw détruire ani consul ko k'u détruire donc u y'a commencé parce que an tun bɛ négociation na Kassim an tun bɛ dɔw ani ambassade ni consul an tun sigira yɛrɛ pour que procédure ka ta normal na ka situation bɛ yen nɔ u ka se ka passeport ni carte ka bɔ ɲɔgɔn na et puis mɔgɔ minnu bɛ souffrance kɔnɔ minnu ka papier tiɲɛna u ka se ka bila sur place ka c'est à dire an ka procédure dɔ ta ɲɔgɔn fɛ anw ni ambassade donc pour que ka consulat ka dayɛlɛ parce que anw m'a datugu denmisɛnninw de bɛ yen nɔ mɔgɔ jama de ko a kana dayɛlɛ mais ɲɛmugu tɛ bon an ko anw bɛ se ka se jama la mais o bɛ kɛ bɛnkan dɔ de kɔnɔ i y'a faamu o bɛ kɛ bɛnkan dɔ de kɔnɔ donc an y'o o démarche daminɛ déjà anw bɔ ka démarche kɛ n'aw ye anw bɛ k'a ɲini an bɛɛ de ye kelen ye mais anw bɛ k'a ɲini ka taa anw fana détruire est ce que nin kɛ ka kɛ wa o man ɲi mais aw ma ɲininkali kɛ ambassadeur la min nana ni nin waleya in cɛjugu in ye dɛ bon ambassadeur souvent ma parce que kunun ye n y'a écrit mais bon comme o tun ye sufɛla ye bon peut être lundi a bɛ répondre parce que n t'a dɔn baarakɛ téléphone don a yɛrɛ ka téléphone personnel don mais sini n b'a wele
parce que kunnafoni fɔra parce que bɔba ye min fɔ an kɔni ma prévu sɔrɔ préfet bolo fɔlɔ ko ambassadeur de lettre ci ou consili mais baba kɔni y'a fɔ baba y'a fɔ a ka vidéo la vidéo b'an bolo baba tilara ka fɛn bɛɛ kɛ u ye faux papier minnu kɛ yɛrɛ tɛ papier kan u y'a bɛɛ fɔ k'a publier bon an b'o ko la normalement o man ka taa ni osé ka lettre ci ambassadeur mais préfet ma bon préfet min fɛnɛ de don bobini de don sinon comme bébé préfet a kɛ mɔgɔ fɛ arasisi don sinon normalement ni nin kɛra préfet ɲɛnama ye a tɛ sɔn k'u jaabi parce que a b'a dɔn faransi ka droit kɛ ka mɔgɔ ka papier bloquer arasi ma foyi de kɛ yan nɔ bon o ko k'a bɛ u bɛ k'i basigi ko neni a ye neni mun kɛ u kana ni prévu ye arasi ye neni mun kɛ vidéo la u kana n'o prévu ye u fana k'a yira autorité maliyɛn na u tɛ se ka arasi ka papier bloquer u tɛ se bi u tɛ se sini u kɔni y'a kɛ fɔlɔ mais procédure fana bɛ yen anw bɛna avocat ta i y'a faamu anw bɛna avocat ta an ka baara u b'a ɲini ka baara jɔ u b'a ɲini ka fɛn bɛɛ kɛ mais an k'a dɔn ko ala de bɛ sanfɛ i b'a dɔn se b'i ye bi kasi walahi n b'a fɔ min dara IBK kan an ye IBK gɛn min dara IBK kan o tɛ ka papier di tu la IBK nin na fan bɛɛ yan nɔ bɛɛ y'a ye réseaux sociaux sanfɛ mais an y'o gɛn k'o man ɲi dɛ n'o mun nana nin o fɛnɛ parce que an bɛ se ka fɔ ambassadeur tɛ se ka kariya ou consul ka kariya ka oser ka mesure dɔ ci préfet ma ko ka dɔ ka papier détruire ni an ka état bɛnkan tɛ. o tɛ se ka kɛ. o tɛ se ka kɛ o. voilà donc et puis baba fɛnɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko ministre fɛnɛ nana kama de ko ministre mana k'an ka sigi ka kuma dɛ ko ministre nana de an ti kasi na k'an détruire a kuma de bi ouais donc aw parce que aw miiri ko ministre nana c'est-à-dire kana an ka sigi ka fɔ anw ye maliyɛnw de ye. ministre y'o de fɔ o. an bɛɛ voilà donc mais a kuma bɛ sisan bɛ détruire ka daminɛ na donc u y'a daminɛ parce que ni mɔgɔ ka papier tiɲɛ nɔ c'est comme i b'a fɛ k'a faga de. papier tɛ mun bolo denmisɛnninw mun bolo o b'a fɛ k'u yɛrɛ faga mun ka papier bulonlen don mɔgɔw b'a fɛ k'u yɛrɛ faga anw bɛ ninnu ni ko dɔ de kɛ. ne kɔni sigilen y'a fɔ a ye ni ambassadeur tigi anw b'aw ni ko dɔ de kɛ anw miiri k'anw b'aw juguyara anw t'a juguyara mais sɛgɛn de bɛ denmisɛnninw kan sɛgɛn bɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan sɛgɛn bɛ bɛɛ de kan n'a fɔra k'i bɛ papier de e bɛ baara la jamana faransi séjour bɛ sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn mais n'a fɔra papier de bɛ ka tiɲɛ ka jamana passeport kama bon mɔgɔ min wulila k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an ma wuli k'an bɛ taa consulat ci an ma wuli k'an bɛ taa ambassade ci mɔgɔw dusu kasi de ɲɛmɔgɔ si ma fɔ ko ka taa kɛ tiɲɛni fana kɛra an y'a bɛɛ y'a kɔntanniye bɛɛ ko k'an ka bɛn n'a ye. i y'a faamu bon wa anw ye solution ko la mais aw bɛ se ka taa mɔgɔ ka papier cɛ cogo di k'a bɛ taa mɔgɔw nɛni vidéo la n'a bɛ ka mɔgɔw nɛni ne y'o de fɔ a y'a wele a ye arasi wele an ko a y'an wele an ka taa sigi ka kuma an bɛ ka kuma mun fɔ n'o man d'a ye bon karisa anw dɔgɔnin de y'a ye anw fana ka aw ka lasigiden de y'anw ɲɛna anw bɛ o de kama donc nin procédure an bɛ taa nin fɛ an bɛ taa nin fɛ an bɛ communication passer ko bɛ kɛ ka ɲa mais n'a fɔra k'a ye ɲɔgɔn détruire daminɛ o ye hɛrɛ o tɛ hɛrɛ jamana kɔnɔ dɛ. a ma ɲi donc ko daminɛ de don dɛ an k'u f'u ɲɛna papier nin ka débloquer dɛ. ayiwa komi kumaɲɔgɔnya b'a aw ni ministre ni ɲɔgɔn cɛ Kasim est ce que aw ye ministre ladɔnniya a ko la wa. bon tiɲɛ na ne ma ministre ladɔnniya la tiɲɛ ko la i m'a ladɔnniya. ouais. ayiwa d'accord welewelekan laban jumɛn b'i fɛ. bon ne kɔni b'a fɛ dɔrɔn k'a fɔ ministre ɲinɛ n'a tulo banna a kɛ ambassade wele yan nɔ ka consul wele u ka lettre nin u ye min ci ka taa ci ka nin u k'a bɔ sinon n'a fɔra ko an kɔni wulilen don an bɛna avocat ta n'a fana bɔra ko bɛ nɔgɔya ko tɛ nɔgɔya tugun dɛ parce que ni détruire don sa donc an t'a ɲini tugun mɔgɔ b'a détruire ko ka to an kunna o kɔrɔ ko ambassade ni consul k'u ka taa sinon ko ambassade fana bɛ datugu voilà ko ambassade bɛ datugu faransi yan nɔ ko ne de ko ten. ayiwa ko parce que c'est trop an kana ɲini wallahi ne yɛrɛ de y'u wele don ambassade wele cɛ an ka sigi an ka kuma pour que an ka consulat datugu nin k'an sigi ka laɲini ye pour que an ka bɛn ko dɔ de kan an ka sigi ka kuma an bɛɛ ye maliden ye hali n'a m'anw wele anw b'aw wele an ka sigi ka kuma anw ye hɔrɔnya minɛ u la o preuve bɛ ne bolo don ne n'u sigira ka kuma voilà mais an bɛ k'a ɲini ko ka ɲinɛ mɔgɔw bɛ k'a ɲini k'anw détruire o dɔrɔn mun de kɛra an ka sabali wallahi donc kuma cɛ n tɛna kuma jan komi mɔgɔw bɛ ligne na n bɛ foli u ye bɛɛ lajɛlen merci beaucoup. merci Samake. nin tun ye Kasim Samake ka bɔ Faransi ale anti quartier Nina o président ba ye ale ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen hali minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo a ko ma nɔgɔn
carte nina ko apuma kacha faransi yɛrɛ ni papier t'i bolo foyi t'i ye i tɛ se ka fosi kɛ i tɛ se ka taa yɔrɔ si i tɛ se ka dumuni kɛ i tɛ se ka baara kɛ i tɛ se ka foyi fo papier o de ka k'i bolo wa min i ka faso fana o fana k'a lakodɔn n'o kɔni t'e bolo e kɔni kɛra maa fu ye wa i bɛ se ka minɛ k'i gɛn kuma bɛɛ e bɛ to dogodogo ni dogo de la ani boliboli ni yɛrɛma karan yanni don min u ka aw cɛ k'aw bila pankuru kɔnɔ ni coronavirus ko in yɛrɛ kun tɛ e ko sisan t'a sɔrɔ an ka mɔgɔ caman sawura ka na fili an ka yan de parce que u bɛ siran o ko fana kɔlɔlɔ ɲɛ u kana na taa o coronavirus tɔw fana cɛ ka don u ka avion kɔnɔ ka kungo lase u yɛrɛ ma an fana ka ɲɛmɔgɔw fana a ye layidu di maaw ma k'aw bɛ fɛɛrɛw tigɛ aw bɛ baaraw kɛ baara ninnu bɛ ka taa sira minnu fɛ a sera ɲɛfɔ ka ko o fana na kalo 2 minisiri ka tagali kɔfɛ Faransi a fana ni mɔgɔw bɛnna min kan a k'o dɔw fɔ mɔgɔw bɛ se k'o faamu cogo min sabula maliyɛn minnu bɛ kɔkanna ninnu na ni jamana ninnu na a mɔgɔ ka dɔgɔ bi min b'a fɔ ko alihamudulilayi a mɔgɔ ka dɔgɔ bi min bɛ se ka bɔ ka baara kɛ a mɔgɔ ka dɔgɔ bi min kɛlen don k'a fɔ ko ale yɛrɛ tagara kun min yɛrɛ kama tubabu jamana ninnu na ko o ko bɛ ka sabati italikaw olu ka ɲɛma o b'an bolo alo a bɛ cogo di Lassana Goïta ka bɔ Italie Turin n ka foli b'i ye o diyara n ye Torinokaw ka baasi foyi t'u la alhamdulillah o bɛɛ bɛ yan Kasimu ayiwa k'aw ye jɛkulu sigi wa Kasimu jɛkulu sigira Italie kɔnɔ yan an ti carte na a bɛɛ ka daminɛ Espagne Allemagne Suisse Faransi Italie Kasimu n bɛ foli lase n ka biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma o diyara n ye ka foli lase an ka coordinateur ma ka Kasimu yɛrɛ fo i bɛ wuli ka jɔ mun na ka an dɛmɛ ni Ala sɔnna Kasimu an ka ambassadeur tɔgɔ ye ko Ali Kulubali Italie an b'i ci Italie an b'i ci Faransi ambassadeur ma a n'a ka kɔsili ko a ka Ali Kulubali ladege an b'an ka ambassadeur fo Kasimu an taara fɛ an ye laɲini kɛ an n'a ka sigi ka kuma a y'an reçoit an n'a sigira ka kuma hali n'an ma bɛn fɛn bɛɛ kan a y'an lamɛn an y'a ɲini Mali ambassadeur bɛɛ fɛ u ka cɛkɔrɔba ladege Ali Kulubali an ka foli bɛ s'a ma ka se an ka biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Kasimu n'o bɔra yen Faransi ambassade bɛ ka baara min kɛ bi k'a yira la k'a fɔ ko an tɛ dictateur la nin yɔrɔ la n bɛ kumakan ɲɛsin n yɛrɛ balimakɛ ma n'o ye Assimi Goïta ye a ka hakili to a yɛrɛ la ani Badaw ni politiki mɔgɔ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ i hakili to i yɛrɛ la politiki mɔgɔ b'a ɲini k'i détruire ka tɔgɔ ɲini i kan u kana sɔn fiyewu u ni jamanadenw u k'u bila ɲɔgɔn na Kasimu o dɔ man d'u la dɛ u k'u jija u ka n'u ni jamanadenw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que ko caman b'a kɔrɔ alo Kasimu an tulo b'i la Lasi Kasimu an ye ministre ka pikiri lamɛn o don na k'a fɔ Mukutari Wani ɲɛna k'a denw ye kalan sɔrɔ ko mais ko anw ma kalan sɔrɔ a ye application mun bila a carte na ni passeport yɛrɛ ka to ɲɔgɔn na est-ce que o ma fisa ne na application ye wa maliyɛn den joli de bɛ se ka don nin kɔnɔ Kasimu Orange yɛrɛ ma tila aw suyɛnli la fɔlɔ Orange ma tila aw yɛrɛ namarali la fɔlɔ Orange ma tila malidenw suyɛnli la ka taa application bila o réseau bɛ bɔ bi ɲininkali gɛlɛn n'i ye vocal ci maliyɛn ma a bɛ se ka 30 secondes kɛ a bɛ ka munumunu a tɛ sɔn a tɛ taa k'a fɔ mɔgɔ Kasimu e yɛrɛ t'o kalama de e tɛ Mali kɔnɔ ye de o gɛlɛyara nin ko bɛ kɛ cogo di Kasimu e yɛrɛ ka nin lajɛ bani toujours anw bɛ wuli ka jɔ de la carte na ni passeport u ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ma se k'o kɛ délégation wuli u ka na ambassade la u baara ka se ka kɛ mais na aw taara application dɔ de dayɛlɛ k'a fɔ ko nin application bɛ kɛ nin cogo la nin bɛ kɛ nin cogo la nin bɛ kɛ nin cogo pour que i yɛrɛ ka se ka don fɛn yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taama min k'a nɔfɛ o bɛ yan ni Faransi bɔ Kasimu an bɛna mun de kɛ sisan a gɛlɛyara o kumana an b'an kunbɛn an b'an jami
galara ambassade ni kosili ku ye arasika doguma bloqué ale ba yere sengeda be débloquer malita ko anga papier ko la billa emprunté do kasa kasim wa ambe engagé dongo do jusqu'à en bout nko ubeka ali kuluba la de torba imbe mike ka la de o de nyote quoi arama de fuika do do ekelin de bi fangami bi bolo kwa be bangui fora do ko do fana de be fui ko bara imbe de do ko bara jade odo kasim ka wele bla italie anti cartine na mo be ma mo de bi italie ko cartine na ko problème bi la i anyini angan tege di nyongo manga se ka Mukhtar Wane na ka gouvernement pousser parce que Mukhtar Wane be ka mike malien de na bi ko état et continuité au tafo français de la té ambe exemple ta italie kan italie ministre do kunna na sharia sugu beta étranger immigration no fait atara do mi italien mo ya a loi be kele wuli pour italie ka intérêt kama ni be nana ni be ka ni fin taka do fenga na je crois ka fara ko Mukhtar Wane e diplomatie de ale ni amdalay am alhamdulillah maintenant nous taru sigi comme ulu kalale do malien de ma kalan soro kata ni application modèle ta kata sigi malien de kuna ko malien de ka do kono ko ki ka demande ke pour que corruption bi se ka ke chomi kasim ni nyum mana ko be nye kono uyo damne majme uyo damne majme kasim o ma fotele la ere ma mede est-ce que vous venez à ce que bon kasim abeka ke ji o ma foko abeka ke wa o be kemi ça dit femme bekala jamana développer le camp wulu ba foko ko de ke mali kono ça dit ko de bene kamana ga iba foko di miri mali problème na iba foko di amni mali do yere be tisation mi kono mali do yere be jamana do be jogo muna iba foko mali état to nyini ko nye don yere o de ko ngela ro yere bayo wala fuika nyini ka donner yere ka jamana do be état bu jumana o ka kalambe état bu jumana fuika ko nyini ko de don folo ibi soroka na ne fin do e fermi bi ke sababu ka jamana de be lafiya sigoro la mais jamana développer lo ko mu kera ulu de be to takana parce que ulu est intellectuel ou de parce que a problème tout là a tout so mola a tout dendala ça dit u binna na de fantadeu be imposara unu ka demayo balo ku loger après tuguni o kla ka ne kusugu takana ke male de una tuguni kasim ko anga maku ko na maku ku ba mine ka ndo ka solo ko ka sobra ambe ta ko no y a pas de problème an kuna engagé le do moi personnellement ne lasi ne tentable la fio fone ka hake mi aka ne ma jamana ko la ne se ka imposara ko mo wera be kla ka ji sigi ka donu wera ta ka kuma ne doye sadi e be kla ka na mana ko ta kana bibo kenen na kuma na ku ibi se ka ko do kana ko parce que fanga bibolo fanga e jonta ngo fanga ya on détail a kalfale de bila wati ni kono able ngol le bitade e masaka ibeka te mana ko mais anyi kuma su be fo ibeka ma mais le clément ye ku ibeka ou la pas de ko doke ça dit nous asim ki hakli to la toujours mo yoro defo aka hakli to la kanana to fiu politique mo nu kanana ko doke parce que politicien nous ni be baraka nyongo fa fi ki hakli to la sinon wallahi ube boda deni fe mbeka ça se va défier Kassim parce que et puis mali jamana kono dembe étape mo na bi ibise ma kelena mafla mais na sera ma ba yirika ma itise wala de be be cap se kata kagele de Kassim itna se ka fo ko be marfata ka jibela de ayo kono setio wala itna se ko ke setio vraiment mali ka la joka sabali ka sadi femido anti cartini na ne passeport ka lele bonyo na kambale donc ka haket buma mo ka bo son mali yere lebula ne papier ko nyere la sa Kassim an se na de vraiment Kassim anga foli bi si yere ma jaraye mbe bokuma kono ko mo woro belini ka na la so na ba ambi yere fo ki ga baraga nyo bela jele fo ntlo ka fo français ambassadeur na ga ko silinya na ku ka italien ambassadeur la de sa ko français ambassadeur wuli to do koy non ni tato do akana yere sengera ale wuli to do mo ko bina bla no na ala ka tle yere dama na la so na ma goita wa ni ye la sana goita mangaye ka bo Italie Turin ale be yele ni anti cartinina bolo fara membe Italie ka fe uluka nyema ye ale ye amado fana ka fa ka tonnen to fana dobe e fa fala la ngo fana la na sra ko o soro
a kartini na ko a kuma chale allo assalamu alaikum Kasim wa alaikum assalam balma gay to goni jamu te to ko Bamor Traoré ka way Italie Bamori Traoré ka way Italie ouais aba Bamori akobi to godi ah vraiment kartina ko ne vraiment abi mo ni gare wallahi nera min flamé ne papier sur en 2018 nera fage faturan ko masagali ko man passeport sur pour ka sakata fage sur la yaba Allah nga papier ra fana dati bana mo ta passeport sur ka changer galara e masse ambassade lawa dira ya no nga ara fedi ke bo nga fise mo saka bo ba o wakati ni sisan cɛ e kelen don ka i ka baara ko kɛ cogo di parce que ye ni sɛbɛn t'i la a ka gɛlɛ o maa bɛ balo cogo di kɔni a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ vraiment ni carte nara ni passeport kun sera ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na vraiment o tun bɛ diya n ye o de y'aw ka laɲini ye o de y'an ka laɲini ye parce que ne yɛrɛ bɛ tuma bɛɛ n ka mɔgɔw b'a fɔ ko naso naso ni passeport t'i bolo i tɛ se ka taa a ka gɛlɛ ne yɛrɛ papier sɔrɔ n ka papier dati banna bon n facɛ fatura n kɔ bon n ma se ka segin ka taga ayiwa an y'a faamu an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn voilà u ka solution kɛ cogo bɛɛ la yaasa an bɛ se k'an ka carte na sɔrɔ cogo min na ka se ka segin ka taa bɔ an mansaw la so sinon a ma ɲi dɛ n'ala sɔnna allo n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu Kasimo ne Sangare trésorier ouais ça va trésorier ça va pas de ok amna clipé là ko Aras 24 ka papier ko ñagamino lo de kelo ka ambe dusu ka sibi o dusu de an bɛɛ ka amno wuli ka jɔ de daminɛ san ni ala ni kira sɔnna ma mais ni me se ka kɛ cogo di Sangare a bɛ développer Mali papier tɔ mais ni me se ka kɛ cogo di ne bɛ fɛ ka faamu de ni me se ka kɛ cogo di ni suguya bɛ se ka kɛ cogo di parce que non comme préfet de Bobigny donc 93 préfet de mɔgɔ jugu de don en fait mɔgɔ jugu de don a tɛ dunanw fɛ quoi en fait n bɛ se k'o fɔ donc sisan nɔ an bɛna mun de kɛ an bɛna wuli k'an jɔ ni ala ni kira sɔnna a ma papier in tɛ a bɛ débloquer parce que yan sariya caman ala de ye quoi voilà Aras 24 filɛ a ma mɔgɔ nɛni a ma mɔgɔ faga ko kɛ terroriste tɛ u bɛ terroriste yɔrɔ dɔn dɔw b'a fɔ la de ko Aras 24 tɛ terroriste u bɛ terroriste yɔrɔ dɔn u ka taa terroriste kɔni tɛ an ka sɔrɔsiw ni an balimaw tɛ ka faga don o don wa pourquoi u tɛ taa olu kama ni papier in tɛ a bɛ débloquer ni ala ni kira sɔnna a ma ne kɔni bɛ conseil kelen di Moutar Wane ma Moutar Wane c'est un grand frère à moi je peux dire bon c'est pas mon père c'est mon grand frère en fait donc ne bɛ conseil kelen d'a ma kɔni yan a k'a jija carte mina ni passeport ka se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka tunkarankew ka passeport d'u ma u ka sigi u ka baaraw la u ka papier récupérer voilà n'o kɛra kɔni o tɔgɔ ja o b'ale de kan sinon ni o ma kɛ kɔni Mali autorité kɔni se ka ja u tɛ se ka ja diaspora ye jamais de la vie fo ka taa diɲɛ wuli parce que nin ye fɛn min ye nin ye histoire min ye a tɛ se ka bɔ mɔgɔw kɔnɔ quoi. Ka gɛlɛn. Voilà mais ni fɛnɛ ye ambassadeur ni consul ka problème ye ala ni kira sɔnna ma autorité Mali autorité u k'a kɛ tout possible u ka ninnu bɔ jamana in kɔnɔ. Olu ta banna koyi. Pour que solution an bɛ ka ɲini pour que solution ka sɔrɔ ko la n'olu bɛ ka ɲini ka gɛlɛya don a la an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se o an bɛ yan ten an tɛ jɔyɔrɔ ko la dɛ an b'an yɛrɛ lafiya yɔrɔ ɲini na tunga kɔnɔ di an kana se ka ekɔli di mɔgɔw ma an kana se ka baara di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ bɔ ka na wali jamana fɛnɛ la a bɛ tila ka na aw ɲini da olu ka intérêt kan ça c'est pas normal ça ni Mali yɛrɛ tɛ ne ma deli ka nin ye ma nin mɛn mɔgɔ si tɛ nin kɛ c'est Mali seul qui fait ça u bɛ nin kɛ pourquoi an ye mun de k'u la an ye mun k'u la u k'a fɔ an ɲɛna ɲininkali bɛ yen de. an ye mun k'u la u k'a fɔ diaspora ye mun kɛ u k'a fɔ n'u tɛ se ka diaspora kungo nɔgɔya u k'a fɔ an ɲɛna an b'o de nɔfɛ u k'a fɔ dɔrɔn u k'a fɔ dɔrɔn bon vraiment an man d'aw ye an t'aw fɛ an tɛ se k'aw dɛmɛ un point un trait o la an b'o faamuya
problème to là ouais o ka sa ko na munu ah dongoro de doga para bi gatie doga papier bi gatie ah mo bi gatie na buka so kono mo ka sa die dungudo ah o sigile no ku bolo fla da o senya ba fo te a mara kono do non te o lu se ka ke o lu be a on de mais est-ce que vous n'aurez pas don est-ce que vous avez o sigili sababu au de wa ah o ba do ka fo ka sigili au de ato no lu be sigile no en biwa mais il fait exprès parce que tout un problème qu'on a. Sinon, bon, moi je comprends pas quelque chose. Je sais même pas où te miri où le tour de là, je sais même pas. Hein? Voilà, où te miri où le tour de là. Sinon, on allait pas faire calmer et faire la city ga. Allez à la coordinateur de périphérique. Nani ordinateur sangada duma ordinateur sangadi malente Sangare Bamako ya connexion te bebulo ere kumate malima hein connexion ko rega poesa mamo masaka mo la taille ko la o le saka de informatique ko to ali ya ni ko kibara de futa malien ba le bal ni ko kubara de futa ka tali consulat la problème de fo mo de ga ta ka duma hein na to ko atse ga fenge mais position la 40 avec touti o 40 avec tout no o se nga papier o kedi et tra position la ite ta ordinateur là ni beta ga ti sigarana i bolo nyo uniforme da ki to ko se ba ki photo ta bana ha o kan no ni fembe mani be mata e ko la o ku ka miro la no lu do na ta e ko la ku banga au na ta e ko la ka ndo ku banga ndo nu na ndo na ta e ko la ku era do na ta e ko la donc la solution ina daga ko la c'est tout ako drone ina sera tout place no fait aba afamuna salare amina garsiga di mawara ma italien fan fait merci beaucoup merci amina rabi sangare merci inchallah me no bolo ouais allô balma kay to ni jamu Sake dugure abe chogoli ka wole ka bomi Allô oui entre le ka wole ka bomi Kabo Italie ah Italie Kabo Italie awa dugure kibaria jumambe Fashfo ite aka carte ni na ko be chogodi bon amba fe ka anda do de la ko carte ni na ko be problème na aywa entre le là aywa abina fo aleka li ma son ko sebe keba ngala ni ansara ka ma woro soro anga ne du sira la ni allo oui allo talma kay to ko ni jamu Konate Ousmane Konate ouais kabo Paris wa aywa Ousmane Konate ko carte ni na ko be chugori de wu nyuma awere kambi vraiment de ko be mo ka wi tiere la parce que mo wa paraw tiene no mo ka mo chamanga problème bi exagérer no puis munu yere fana nul ma fuike do fana nga fembe bloquer no ka sabuge consulat datu ni bon amani ni autorité fait vraiment anga sigi ka kuma ni problème be munu dala parce que do de be bela quoi kasi ouais tiens fama do bu la de me tiena do be an fana na o fuite se ka nyene bo anga sigi ka kuma ko ouais tiens anga la je ka joti yoro do la e joti yoro mina o ka finyene do fana joti yoro mina o fana ga fo nyene abu se ka yoro mun datu wala mais be ka bla kuna ko beta se ka nyene bo quoi fembe se ka soro fembe se ka soro parce que kasi mi fe no be ne bo mino fo bi mo do ka pa o kuna quoi et bi problème be mo do kan Europe ni kati ni papier ko ina ouais ame fe ka ban PPP ou bien ame fe après 10 ans ou bien après 20 ans on dogoni na ndemu nu fana mina tukun olu kana do problème kelena est ce que ame fe wa kebli allô entre le villa dugure voilà ngo
est-ce que an t'a fait an bɛ fɛ problème in ka ban ni bon n'a banna minnu bɛ na anw fana kɔfɛ olu kana na gɛlɛya ɲɔgɔnna sɔrɔ tuguni voilà olu kana ɲɔgɔnna wɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ bilen bon mun de b'an kisi o ma sisan c'est à dire mɔgɔw bɛ ka min miiri sisan k'u ka carte ɲina fara ka bɔ a la d'accord a bɛ se ka kɛ mais ne bolo hali n'o fana ma kɛ carte ɲina ka to a nɔ la mais u ka mɔgɔw ka régulariser erreur bɛ minnu ta la k'a bɔ a la a ka to a nɔ la maintenant ka point sigi parce que olu bɛ ka min fɔ nin ni carte ɲina fana bɔra la parce que carte ɲina a kun tɛ carte ɲina ko ye a kun ye identification dɔrɔn de pour que ka mɔgɔ kana jɛ bɛɛ n'i ka numéro ko quoi a kun ye o de ye bon ni an y'a kɛ nin cogo la tan i b'a dɔn jogo dɔ b'an maliyɛnw na o tɛ ban quoi parce que yɛlɛma bon voilà o kɔni b'a la dɛ voilà bon ni olu bɛ ka min fɔ n'an y'a fara ka bɔ a la bi an ka problème bɛ ɲɛnabɔ mais an k'a bila an kun na an dɔgɔnin minnu bɛ na 20 ans après ni olu fana bɛ na u ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ min na olu fana bɛ na changement kelen de kɛ parce que olu fana bɛ u ka hɛrɛ de nɔfɛ tu vois c'est vrai bon ne bolo minnu bɛ yen sisan ni problème b'u da la an ka gouvernement k'a lajɛ an n'u ka sigi ka kuma ka mɔgɔw régulariser mɔgɔw régulier tumana min na n ko faamaw yɛrɛ de bannen don o sigi ka fɔ in ma o n ko de ye problème ye kasi faamaw ban yɔrɔ fana yɔrɔ min ye n bɛna o yɔrɔ fana f'i ɲɛna sisan i b'a dɔn an ka ɲɔgɔn na faamuya quoi parce que carte ɲina procédure nin filɛ nin a disque bɛ Mali bolo a bɛ Union européenne bolo est-ce que i bɛ k'a faamu ça c'est vrai enregistrement min kɛra par exemple n bɛ exemple di ne ta ne ye n bolo da ne ye n bolo da appareil kan ne ka coordonnée fɛn fɛn bɛ bɔ nin o bɛ Mali bolo a bɛ Union européenne bolo est-ce que i bɛ k'a faamu bon hali ni Mali ye ne ka problème réglé mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ o yɛrɛ de kɔ hali ni Mali ye ne ka a numéro taalen don diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka ban quoi très bien a bɛ autorité tɔ minnu bolo n'a ma réglé o yɔrɔ la olu bɛ Mali autorité de jate sisan i b'a fɔ ko Mali autorité bɛ ka sɛbɛnkolon dilan ka mɔgɔ tɔw taara ye quoi i m'a ye o de y'a to Mali tɛ se ka girin k'a fɔ k'a bɛ carte ɲina ko in ta mais nin bɛɛ bɛ kɛ sigikafɔ de kɔnɔna na o très bien a bɛɛ bɛ kɛ sigikafɔ de kɔnɔna na fo Maliyɛnw k'a to Mali autorité ka taa ni Union européenne ni fɛn autorité tɔw de ka taa kuma n'u ye ka kow yɛlɛma a tɛ se ka yɛlɛma Mali dɔrɔn na o ayiwa parce que n'an m'an kɔlɔsi an bɛna an tɛgɛ sɔn an yɛrɛ ɲɛ la yɔrɔnin dɔ la n bɛna o f'i ɲɛna ka kuma bila quoi Kasim jamana dɔw tun bɛ Faransi yan Faransi ka sariya la n'i nana Faransi ni Ala y'a garisɛgɛ i ye papier sɔrɔ n'i ye papier sɔrɔ ka sɔrɔ i ka jamana ka permis b'i bolo permis de conduire Faransi b'a changer k'a d'i ma ka sɔrɔ i ma foyi kɛ u b'a changer k'a d'i ma k'a sababu kɛ i ka permis ye mais jamana dɔw bɛ yan u tun b'a kɛ olu ye mais bi u y'olu bɔ a la hali n'i ye papier sɔrɔ i ka permis u t'a reconnu k'a sababu kɛ olu yera ni ɲɔgɔnnaw de la est-ce que i bɛ ka Faransi a yafara olu ma hali ni permis b'olu bolo u b'a fɔ de ko f'i ka permis passer olu yɛrɛ ka permis ta sisan voilà parce que olu tun b'a fɔ ko fo ninnu dilan bon ni Maliyɛnw m'i kɔlɔsi n'an ka kow tora ka ye o la hali ni Mali y'an ka problème ɲɛnabɔ problème bɛna tila ka bila an ni Faransi de cɛ an dun tɛna se k'olu kɛlɛ ka b'u ka sariya kan ayiwa a bɛ ɲɛ cogo min an bɛ se k'a fɔ Ala ka o hakili ɲuman di an n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma sa kɛ voilà ne kɔni bɛ carte ɲina ɲɛmɔgɔ ninnu n bɛ foli k'u ye n b'a ɲini u fɛ u ka taa ni sigi ka kuma ye ne bolo n'u taara ni sigi ka kuma ye u bɛ min kɔ u b'a sɔrɔ ayiwa ne yɛrɛ kɔni bolo o de y'a solution ye an bɛ segin ka taa Itali an b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ Italikaw bɛ yen allo oui allo a bɛ cogo di Sadio Doucouré don quoi ka bɔ Italie oui Sadio Doucouré an ni e tun bɛ ka kuma a tigɛra voilà donc n ko an b'a fɛ k'an da don carte ɲina ko problème la an tulo b'i la Doucouré bon vraiment an mɛnna ka tantivation kɛ a tun ma se ka ɲɛ sɔrɔ vraiment an ɲɛ sɔrɔ an compte la quoi an bɛ membre anti carte ɲina mɔgɔw bɛɛ fɔ u bɛɛ tulo b'i la donc Italie yen nɔ 16e président an ka foli b'a ye Lassine Goïta ka taa Siribe la Aras 24 vraiment an b'u bɛɛ fɔ Kasimu Samake donc an ka foli b'u bɛɛ u bɛɛ tulo b'i la donc vraiment an bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya bɛ maa bɛɛ ka yan Italie donc n'i ye ko in jate min na an ye ministres ka kuma lajɛ u ye kuma kelen fɔ
beka kuma me benyina no yoroningo kwa ulu ko ulu ye kartini na gelaya ka sababu ke mogo beka malika passport takata ina jamana wore mogo bata yo fo bo bi ni be mali ambassade la mogo min be iba doko bi mali kartini na sorli kan no jamana wore mogo ka teme malien kan dure ne côté mbena ni prévu ka dima meki lame donc ni jamana wore mogo be abe ci bila kata malla ube wolo sebe la dro ka legaliser ka bila kana beta ambassade la na tara dro aba tegeda na ya tegeda dro receive da ma be passeport la bo au nya si sans anti se ka ndo wala na au tara ka kartin ka wolo sebe la kambolo da ka abena ni fils corolin donc ça sera impossible pour nous à se ka corriger donc alors que jamana wore mogo bena ate kame abena ni mali wolo sebe dro aba bolo da machine ka parce que ale wala jamana wore la ma arabe kiki abena dro abe fise bo aba so amtanai donc ni wulu koko sisa ko atisega di jamana wore ma alors que wolo sebe dumbe ka dla kabo mali de la kananai oui donc vraiment ne be min fo degumbe arama deunka uka laje uka ndeme antisega kuma anti mogo dogoya anti kartinina mumburu be bi hali faransi consulat fle geleya mina anka anti kartina mogo sika lanyinite parce que munu mago be ka sa hali sisa karti ni problème tout da rine ba auna voilà mogo mago be ka sa faransi bi ko consulat datugulendo au begine ba auna parce que anu be jole kelen donc vraiment ambero mina uka laje uka kartinina ni fenge séparé ka bonyo ona beka hera soro jamana kuna au be yoro mina maliku ulu de tay mali yere malikona au sentala na ya soro au sembala bibina au sega na ya tuni au se malikoni ngoni vraiment au sentala parce que en hake be mina nana au se mala da dure awe mali yo au se musa ka bo malikola to godi ase bala bibina ni problème ye mali soro au be joro bana yito ya no an joro lendo ni mali yon katema nyereka mais obela ma joli be yoro mina itsika bo itesika fara me fanga yoro la au sienta la parce que on na nye soro la anti foi soro la mais carte ni na financière ko nyoro o soro dro donc o ya on fana kele mali de quoi nala sonama ambe dugo ka nyene bo donc Italie ya mogo be kuma do fo ko ni tara Italie police sola obe son ka si élément donc mais aussi élément ni Isiga sanani ke si élément kelena san saba san fla san kelenge si kelen yere malila ka soro ka document madima donc ma be siga i kungolo do koloro koro amo tu sais e mani ka carte séjour sans ibetika carte sans ibetika fenge sans ka Italie be 40 dima ibeto sans ibetika bangi carte sans fin code fiscal ibeta be sans fin fe bi bolo ibeto be sans ambe coronavirus ko la bini Italie a rendez-vous dima 2022 de donc ne min be ka kuma biya de gumbenga carte séjour be mbolo me fenge tala ko passeport tala o koro etse kana malla quoi etse kana malla net sekana malla ni passeport tembolo ni laisser passer ta kata mbesika laisser passer ta mais ni laisser passer ta ninga premu bana kanto e jeni mbena ni ma shiti sekana ni mo shite kanya ni donc mbe yoro mina akadinye kata malla mais passeport tembolo lankolo ti sekata ni passeport dinema ni passeport dinema bisu nanti sinia tellement ka gelaya banka anti ala na gelaya fe anyere antisega kuma yere fo tuguni nu ya fo dramba fo ko amba wuli kanade me amba nyenyini na anye wari kiyanfe o ba projet ka dama malla kanana ina na o ba fo ko fodo anya beke ka dese donc vraiment koy a gelaya banka o ka laje o kan de me ko no ya na ti ko la quoi ayo anya famu nebe mo mindo
da hake yere fo ka ba ka da ka fo mba fo ka dam ke la quoi donc a be problème kele ne ba da la quoi donc yere Kasimu vraiment ne bena kuma blaya ne be fo ibe ko ina ne ya tante bita signé folo abe signé mugambo mi soro mais bi tellement gagné soro anga foli biye iyan deme ala ki deme amina ya rabbi ala kani be deme ala ka labango nyuma ndima vraiment ini che yere quoi merci beaucoup Dougouré ala ka jo anye ras 24 vraiment ni ne ras 24 mi flen depuis ala yenda na ma de ka kuma ni ya direct lamba wela tata parce que mba do jama de kachalinda na klobe kuma kana nga foli baye quoi lobila na sara yoro mina ambe toli amba ko vraiment ya ndeme ka kartini na ta bolo ala ba deme ala solo hali bina sara be argina soro tellement ka ya ndeme maube yoro mina chugo mina bado c'est vrai wallahi kunu nyaka video do la jen kumbe ka kashide donc merci beaucoup nebe beaucoup mata merci Dougouré aya ni Dougouré ka bo Italie ngalo Italie ka ulu chaman sogolo no ana beat le gaina ka sababu yake uka ton ana anyema ulu bela jere ngwanu sogolo no jemu gaina ubeka min laje ala ni an yɛrɛ ka timinanja fɛ Bamako ya yasa famia bi se ka kɛ a ko la cogo min na quartier ni na ko a kuma tɛ se ka fɔ ka ban fa dana dɔ de bɛ fɔ don o don I bɛ kura de mɛn a la wa n'a degun a n'a gɛlɛyaw min ye maliden minnu bɛ kɔ kan u caman de sɛgɛnnen don nin ko in na nin waati in na allo salamu alaikum Kasim waalaikum salam balimakɛ k'an wele ka bɔ min ka wele ka bɔ Italie Musa Jalo do Musa Jalo ko bi cogo di basi foyi t'an na an bɛ Ala tanu ayiwa ko quartier ni na ko bɛ cogo di Jalo Kasim an b'i fo I ni ce I ni baraji k'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen donc n bɛ n yɛrɛ ka birokɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka anti quartier na groupe dɔn den bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen tulo b'i la Kasim dakurunya damadɔ dɔrɔn do ka lase Mali faamaw ma ne bɛna ɲininkali mun kɛ est ce que Mali faamaw est ce que kalan ni kodɔn est ce que kalan b'u la est ce que kodɔn b'u la o ɲininkali de do ka a tɛnku la quoi parce que n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔya de ye hinɛ ɲɛmɔgɔya ye makari ɲɛmɔgɔya de ye ka I bɛ minnu ɲɛma ka miiriw ka gɛlɛya la ka miiriw ka tɔɔrɔ la a bɛ ɲɛnabɔ cogo di solution jumɛn b'a la quartier ni na papier mun do a tɛ respirer date t'a la olu ye biométrique ye tubabu minnu na tubabu fɛ yen nɔ yan date b'a la a bɛ se ka respirer an ka quartier ni na date tɛ ban dɛ corriger fɛn bɛɛ n'a bɛ se ka corriger o t'anw ta ye dɛ voilà mais Mali faamaw kelen do k'u ɲɛ ci nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ sinon quartier ni na kuranɛ kolo tɛ Ala m'a ci olu de sigira politiquement k'a kɛ ka ni passeport ta k'a lié ɲɔgɔn na mais a bɛna jamanadenw ka lafiya de kama mais ni jamanadenw bɛ ka tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ ni ɲani ni degun sɔrɔ a la fo jamanaden minnu fana don u banna suyoni ma ka ban bingani ma an bɛ préféré de an bɛ sa de an bɛ taa an ta ɲini halala la ka na n'a ye an faso kɔnɔ ka na kɛ ka faso jɔ k'an faw la hinɛ k'an baw la hinɛ k'an balimaw la hinɛ mais jamana minnu ɲɛmɔgɔ y'o ye ka tila k'a se k'i b'i sen da olu ka o laɲini kan e bɛ wele e mun mɔgɔ faso a ye mɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ nasugu jumɛnw ye an bɛ sa de an bɛ taa an ta ɲini halala la an taara don min na ambassade la an ni ambassade sigira ka kuma a don Mali ambassade an tun bɛ se k'a minɛ k'a datugu o don mais an m'a datugu mun na parce que o tun t'an ka laɲini o don ambassade y'an bonya ko an ka taa n'a ka sigi ka kuma parce que sigi ka fɔ o ye damun de mais an ambassade taara an sigira an kumana bon fɛn caman an y'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kɔni bɛ mun ɲɛfɔ Mali faamaw ɲɛna surtout nalen filɛ ka plateforme min sigi nin ye k'a fɔ de ko bɛna corriger en ligne a fɔ Mukutari Wani ɲɛna anw ma kalan anw ma taa kalanyɔrɔ la an ma chance sɔrɔ ka taa kalan mais anw bɛ fɛ ka balo an ka hɔrɔnya de kɔnɔ juma m'an to an ka hɔrɔnya kɔnɔ o ye passeport de an ma foyi ɲini u fɛ dɔrɔn an ko de dɔrɔn u ka passeport di an ma a banna carte ɲini na a yera tubabu de la yan nɔ ni I mana ko kɛ I âge ni fɛnw na n'i taara dɔrɔn tubabukɛ b'a falen k'a d'i ma a banna parce que an bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn o de ye ko carte ɲini na ni passeport ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na maintenant u b'a la ko kuma de caya a tɛ se a bɛ se a tɛ se a bɛ se mais u nana plateforme sigi k'a bɛ corriger hali n'a bɛ corriger tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ o a bɛ fɔ dɔrɔn de dugu ani tɔgɔ ani fa tɔgɔ ni ba tɔgɔ olu dɔrɔn a banna mun nana ka na diɲɛ wuli kan fɔ sisan nɔ k'a fɔ ko n'a corrigera Mali faamaw ni ɲɔgɔn cɛ an ni Union européenne bɛ tila ka na bila ɲɔgɔn na a ye jinɛ kan de fɔ dɔrɔn ka da sago fɔ dɔrɔn ka taa
an laɲini mun dɔrɔn carte n'a ni passeport a ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na Kasim comme jama ka ca lini na ni sunkalo banna anw bɛna wuli n'an wulila Mali amasadi wallahi billahi anw b'a datugu a bɛ datugu sira o sira kan an b'a datugu de wa a bɛ k'u kɔnɔ de ka bɔ ka yɔrɔw kari ka yɔrɔw ci k'o de ye violence ye o tɛ violence ye n'i ye adamaden bali a ka dignité n'a ka hɔrɔnya la dɔrɔn o de ye violence ye bon Mali faamaw kɛlen don k'o de kɛ anw na yan bi parce que anw ye kɔgɔji tigɛ ka sahara tigɛ an ma sonyɛni kɛ an ma foyi kɛ pour dɔrɔn ka se ka na balo yan nɔ hɔrɔnya kɔnɔ ka se k'an faw n'an baw donc Mali faamaw essaye k'u b'u sen da o kan donc n'i y'i sen da o kan donc i y'i sen da an ka ɲɛnamaya de kan donc anw tɛ se ka foyi ɲɛ bilen nin ko la an pɛrɛnnen don ka sa n'a fɔra N24 y'a fɔ cogo min na ni sunkalo banna Mali amasadi wallahi billahi an b'a datugu wa a bɛ datugu mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i b'i jɔ an b'i disi fana ka tɛmɛ parce que n bɛ bɔ kuma kɔnɔ salamu aleykum. Aleykum salam. Merci beaucoup. Nin ye Itadikaw ye Keba e ko an ma waatinin sɔrɔ kuma na de seli fana seli waati sera an b'a lajɛ n'an sera ka mɔgɔ saba laban min sɔrɔ an na olu ta k'a ko ɲɔngiri sabula min ye seli fana ye ale sera an bɛ sunkalo la ale jamu ni ale kɛrɛfɛ tɔw ma nɔ allo allo n bɛ se ka don n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Usman Balo ka bɔ Itali. Ka bɔ Itali Usman Balo. Awɔ. Ayiwa Balo k'a ko bɛ cogo di aw fan fɛ yen. Kasimu ne bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ fɔ dɔrɔn n tɛna kuma caya komi kuma bɛɛ fɔra ka ban. Donc ne kɔni bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ne bɛ fɛ ka yira faamaw la. U bɛ ka u tun ye février la u tun ye kuma min fɔ parce que b'a dɔn u bɛ k'u tulo ci a ko kan quoi. Sinon olu yɛrɛ b'a dɔn solution ye min ye parce que février la u bɔra télévision na ko mission dɔ kan ka wuli ka bɔ Mali la k'a kan ka na ka taa Europe jamana bɛɛ la ka taa mɔgɔw identifier défaut bɛ mun ta la u b'a corriger mun ta kan ka kɛ min ye k'u b'a kɛ quoi. Bon o de tun ye solution ye mais n t'a dɔn fɛn o fɛn ne nana don a ko la wariko de y'a bali wa ou bien fɛɛrɛ ko de y'a bali wa mun y'a kɛ wa munna u m'a kɛ ne kɔni fɛ o de tun ye solution ye quoi. Ouais. Mais nous o fana bɛ kɛ ni fɛɛrɛ mun ye n'u m'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka bila. Voilà bon ne kɔni o de tun y'a solution ye. Mais est-ce que a tun man ɲi u ka taa u n'aw ka sigi ka kuma fɔlɔ u k'aw lamɛn. Ayiwa ale ka ligne tigɛra an bɛna lajɛ n'an sera ka maa fila wɛrɛ sɔrɔ ka fara ale kan. An n'an bi taa ɲɔngiri yan sabula maa caman bɛ yen olu bɛ k'a ɲini nin waati in na mɔgɔ caman fana bɛ yen min ye u ka nɛgɛjuru siraw ye olu ma se ka sen sɔrɔ kosɛbɛ nka an b'a fɔ u ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ ko bi ta ye nin ye dɔ bɛ nɛgɛjuru la wa an k'a lajɛ n'an sera k'o tigi fana sɔrɔ. Waaleykum salam balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Dirisa Darame ka bɔ Faransi. Dirisa Darame. Dirisa an tulo b'i la. Allo. Ayiwa Keba a na kɛ e ka maa ninnu bilama in u ka fɛn tɛ ka sɔn kosɛbɛ n'an sera ka maa kelen sɔrɔ an b'a kun cɛ ni o tigi ye pour que ka se ka bi taa k'o ɲɔngiri yan yɔrɔ in na parce que sunkalo fana bɛ sen na selikow bɛ a la min ye batokow ye olu kan ka matarafa. Allo. Allo salamu aleykum. Waaleykum salam balimakɛ tɔgɔ ni jamu. Dirisa Darame ka bɔ Faransi. Dirisa. Ça va. I yɛrɛ dun. Denbaya dun. I Darame. Ça va n ko n bɛ fɛ ka n da don baro la quoi. An tulo b'i la. Fɛn min y'a la carte nako ye c'est comme si Mali gouvernement bɛ ka tulonkɛ de kɛ c'est-à-dire u b'u k'u futa n'a ye quoi. I b'a dɔn u ye journal kɛ hors thème na k'a fɔ k'u ye site dɔ bila yɔrɔ. Ni donna site kɔnɔ il faut i demander i ka adresse ni ka tɔgɔ ni jamu ni numéro dɔ de la pour que i ka se ka o ka se ka kɛ accès pour que i ka se ka taa données changer. Ni i ka adresse dɔn n'u m'a fɔ k'i ka adresse man ɲi u b'a fɔ k'i ka numéro man ɲi ou bien u b'a fɔ ko i de la ka numéro in don ka kɔrɔ c'est-à-dire u bɛ excuse dɔ ɲini pour que c'est-à-dire u b'a fɔ ko sérieux côté quoi sérieux zéro. Wallahi billahi ni i yɛrɛ ka adresse i b'a dɔn tigi ni de ka adresse a ka ɲi dɛ n'i y'a dɔn u b'a fɔ ko non k'i adresse man ɲi ou bien u b'a fɔ ko i de la k'i ka numéro don numéro don ka kɔrɔ i b'a fɔ ko. O ye Muktar Wani ye machine kura min ko ka sigi sen kan o y'o ye wa.
voilà o yo yere de u ba ke ba fo ko ambe ko kalama u be excuse ni euro de la main c'est-à-dire u ka blugu na ko u be fen fen don amba be don quoi no funya sans si drone do u be place na trop donc u ko blugu na u kana ni ko ye jeunesse ka na barake quoi ma famia ne ko mun kelen be la gouvernement re te ka ba u fo ko Côte d'Ivoire gouvernement be ka ko ke tukumna u ko jamana don orage yo fo ko Guinée be attaquer tukumna u ko jamana don orage pourquoi Mali denw de be jugu sabala ko feta Mali jamana nyemo bolo nyemwe che wallahi aduskasi te ban quoi aduskasi te ban ni kuma ko na ben profiter ka fla fo baba kabra de aka bla kuna wallahi bila be ka fenfeke ka ay fenfeke ka perem ne ni ke internet amba don ana ka kele tuwa do na ay ras 24 touché aka don ga fuka e katina tenkele na bila de touché ay just pour bila de ma ben gele an ko na aka don ga fuka am bila de touché wa c'est-à-dire avec bidon bibi sin fana da ala bolo ko e ma famiya donc akata ni ko yo dondoni ni e mo awon na ambe kuma lega kuma te femiye ambassade ni fen ulu e pete affaire ulu be tadi e ma famiya tan arrêté ngo ma famiya parce que jamana intu tayo wa ali mali tu tayi ma famiya jamana don le tayi aw na aka jamana don le arranger na tsika jamana don arranger avec point ça c'est normal quoi ma famiya donc mais bi now aw sera ka wuli ka jɔ jumɛnw kɛ k'a fɔ u ɲɛna ko sɛbɛn in fana u bɛ min bila sen kan ko a man ɲi parce que a ma dɔn k'a fɔ u bɛ k'an lamɛn nka est ce que aw yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ pari ye k'a fɔ u ɲɛna wa. mais an yɛrɛ bɛ sɔrɔ i bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo di ne yɛrɛ kɔni bon ninnu de sen fɛ ne b'a essayer k'an profiter k'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka min kɛ nin ye u bɛ ka min kɛ an bɛ k'a ye quoi. Siti u b'a essayer u b'a kɛ i b'a fɔ ko a bɛ marché la ka sɔrɔ a tɛ ka marché la i bɛ ka ne yɛrɛ adresse min kɛ a bɛ 3 4 bɔ n ye n ka adresse principal yɛrɛ tiré ka da la a ma sɔn ka adresse wɛrɛ don a la ma sɔn n ye weleli kɛ Mali la ka numéro ka ko ka essayer o fana k'a kɛ ni Mali ye n'a sɔrɔ ni application bɛ sɔn a ma sɔn c'est-à-dire u b'a kɛ i b'a fɔ ko u bɛ fɛ k'an dɛmɛ mais a t'u kɔnɔ quoi a ma jigin u kɔnɔ quoi wallahi bilahi a ma jigin u kɔnɔ an b'i fo k'i ne kɔni bɛ fɛn kelen bɛɛ de don ni gouvernement in wallahi bilahi ni an de bɛ se k'u légitimité an de bɛ se ka fara u kan k'u dɛmɛ wallahi mais n'u y'an sigi tigɛ wallahi bilahi ni M5 u bɛ fana ni mɔgɔ k'a bɛ bɔ Mali la wallahi an fana bɛ bɔ yan k'a yira k'a fɔ ko u ka bɔ yen quoi n'u tɛ fɛn na quoi u nana baara de la i bɛ ka ma bɔ yen gansan dɛ i bɛ ka bɔra yen parce que ko dɔ de ɲagamina a bolo donc n'u m'u jɔyɔrɔ fa wallahi an b'u gɛn wa hali sɔrɔsiw ninnu u bɛɛ bɛ taa wo la bilahi n'u m'u jɔyɔrɔ fa efe mun de don an bɛna sigi an bɛna to lajɛ n'Ala sɔnna ma u kana baara kɛ u k'a kɛ ni manana ko ninnu wallahi u bɛna résultat ye an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa kun sɔgɔlen don an na nin waati na jani.com sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn bi ye dimanche ye sun fana b'a la a ma nɔgɔn kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka sunkalo timɛko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bato minɛ sun tigɛko ɲuman Ala ka o di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma italikaw olu tun ye bi jɛmu sigi min ye anti carte nina ye a mouvement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ fan o fan fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma seli dugusajɛ an kan ka nin babu ɲɔgɔnna kelen wɛrɛ sigi italikaw tɔgɔ la nka yan'o cɛ fana an ni faransikaw ni alimaɲikaw bɛ kuma fana na olu fana bɛ ka labɛn dɔw kɛ gouvernement an kɔni bɛ min f'i ye malidenw minnu bɛ kɔ ka u dimine malidenw minnu bɛ kɔnɔna na u dimine caman bɛ k'a ta bila ko ni sunkalo banna a y'a fɔ cɛkɔrɔba ye bandaw ye k'a ka wuli ani malidenw ka kuma keba a kana kɛ sigi ka fɔ ye i n'a fɔ u bɛ min kɛ ka mɔgɔw wele k'u lamɛn n'a bɛ hakɛ min ta a ka o ta u ka sigi u ka fɔ u ka bɛn fɛn dɔ la min bɛ se ka ɲɛ Mali yɛrɛ ma n'o tɛ ko bɛ ka taa cogo min fɛ malidenw kumunen sigilen don ka gouvernement kɔnɔ malidenw kumunen sigilen don ka bandaw kɔnɔ malidenw sigilen don kumunen don ka Asimi kɔnɔ u k'a lajɛ n'u bɛ se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ u ka mɔgɔw lamɛn u ni mɔgɔw ka kuma u bɛ ka jɛkulu mɔrɔsɔni minnu sigi senfɛ nin si tɛ a ɲɛnabɔ kɔsu o CNT o nin si tɛ bandaw yɛrɛ ka jigin ka bɔ kuluba a kana ani malidenw ka sigi ka kuma n'a bɛ tile hakɛ min ta a k'o ta fɛɛrɛ dɔ ka sɔrɔ yaasa furancɛla fanga in bɛ se ka kisi cogo min INTM ka problème politique ko problème écoledenw ka problème maître ka problème maliyɛn minnu bɛ kɔ kan degun min bɛ olu dala bi président k'a lajɛ a ka a jɔ a président jɔyɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ keba a bɛ fɛ transition ka dan kalo 18 ma i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ k'a layidu di bɛɛ lajɛlen ma cogo min na n'o tɛ
an bɛ ka taa sira min fɛ nin t'a kuncɛli sira ye sabula don o don ko kura bɛ ka fara kan don o don i bɛ kuma kura mɛn wa don o don maa kuraw bɛ k'u labɛn sunkalo dun mana ban tancogo la ala k'an kisi bɛɛ lajɛlen ni i kɔnɔ fɛɛrɛ don bɛɛ lajɛlen ni wulicogo don malidenw nu kuma lama wulicogo man ɲi bi taa an b'o bila yan a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma